नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. आयज एका खासा विशयाचेर आमी उलोवपाचे आसात. अर्थात म्हाज्या वांगडा कौस्तुभ नायक आसा आनी कौस्तुभ नायकाक पळयल्या उपरांत तुमकां दिसतलें आमी खंयच्या तरी एका नाटकाचेर नाजाल्यार नाटकाच्या विशयाचेर इतिहासाचेर उलयतले काय म्हणून. आमी नाटकाच्या विशयाचेरूय उलोवचे ना आनी इतिहासाचेरूय उलोवचे ना, पुणून एका विशया वयल्यान सद्या बरीच नाटकां चल्ल्यात आनी त्याच नाटकाचो शोध घेवपाच्या संदर्भान आमी त्या विशयाचेर सखोलपणान उलयतले आनी तो विशय आसा सद्याचो टॅक्सी विशय. ॲप एग्रिगेटराच्या विशया वयल्यान सद्याचो बोवाळ चल्ला आनी टॅक्सीवाल्यांक सगळ्यांक ॲप एग्रिगेटरा अंडर हाडपाचो सरकारचो जो प्रयत्न आसा त्या विशयाचेर आमी उलयतले आनी त्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमच्या वांगडा कौस्तुभ नायक आसा. आतां तुमी म्हणटले ॲप एग्रिगेटराच्या विशयाचेर उलोवपाक कौस्तुभ नायक कित्याक? कौस्तुभ हो नाटकाशी जसो संबंदीत आसा, संशोधनाशी जसो संबंध आसा, तसोच सामाजीक स्तराचेर सोशल स्तराचेर वेगवेगळे जे घडणुको जातात ताचो नियाळ करप, ताचेर अभ्यास करप, ताचेर चिंतन करप, राष्ट्रीय आनी अंतरराष्ट्रीय स्तराचेर त्या विशयाचो अभ्यास करून बाबा ह्यो गोष्टी नेमक्यो कित्या खातीर जातात आनी ज्यो कितें गोष्टी जातात त्यो बरोबर काय चूक हाचो एक अंदाज मांडप, ह्या विशयाचेरूय कौस्तुभाचो अभ्यास आसा. आनी त्याच खातीर टॅक्सी हो गोंयच्या सामाजीक रचनेचो एक महत्वाचो घटक, बहुजन समाजांतलो एक महत्वाचो घटक आनी त्या खातीर त्या अनुशंगान आमी ह्या विशयाचेर आयज चर्चा करतले. कौस्तुभ, वेलकम तुका, स्वागत तुजें. कौस्तुभ, आमी डायरेक्ट विशयाकूच सुरवात करया. गोंय सरकारच्या वाहतूक खात्यान ॲप एग्रिगेटर पॉलिसी गायडलायन्स 2025 ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिल्लें आसा आनी एक म्हयन्याचो टायम दिला सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक ताचेर सजेशन्स ऑब्जेक्शन्स फायल करपाक. आनी तुका खबर आहा पुराय गोंयभरान सगळे फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ सगळे टॅक्सीवाले खबाळ्यात. पुरायपणान ते ह्या गायडलायन्साक विरोध करतात. त्या दिसा सजेशन ऑब्जेक्शन फायल करपाक व्हडली रांग लागली. थंय ऑलमोस्ट 1500 to 600 सजेशन ऑब्जेक्शन फायल जाल्ले आसात आनी अशा तरेन आमदाराकूय ते मेळटात, मंत्र्याकूय मेळटात आनी हो ॲप एग्रिगेटर पॉलिसी आहा ती आमकां मान्य ना अशें तेंचें धोरण आसा. त्याच बरोबर आनीकूय दुसऱ्या वटेन गजाल आमकां पळोवपाक मेळटा. आतांच आमी ब्रेकींग पळयली गोवन वार्ताची की TTAGन तर उघडपणान ह्या ॲप एग्रिगेटराच्या पॉलिसीक समर्थन केल्लेंच. TTAGनूच कोर्टान वचून तांकां मिटरूय लावपाक लायले. आतां हेर संघटना, इंडस्ट्रियल संघटना म्हटल्यार गोवा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, वेर्ना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, गोवा टेक्नॉलॉजी एसोसिएशन ह्या सगळ्या घटकांनी आतां सरकाराक तेंको दिला की ॲप एग्रिगेटर हे लागू जावपाकूच जाय म्हणून. ह्या टॅक्सीच्या विशया कडेन आनी जशें आमी वदळ सांगलें की आमच्या सामाजीक रचनेचो, बहुजन समाजाचो हो महत्वाचो घटक आनी जो पुरायपणान गोंयान एकूच घटक जो खऱ्या अर्थान टुरिजमाचेर डिपेंड आसा आनी टुरिजमांतल्यान तेंची उपजिविकेचें साधन तांचें तयार जाल्लें आसा. ह्या सगळ्या विशया कडेन कौस्तुभ तूं कसो पळयता? थँक्यू किशोर भाई म्हाका आपयल्ल्या कारणान. कित्याक जेन्नाच्यान ही गायडलायन्स रिलीज जाल्या तेन्नाच्यान एक तर्फी आमकां एक डिस्कोर्स पळोवपाक मेळटा की ॲप ही आतां सामकी काळाची गरज आनी हें सगळें हितून. आनी टॅक्सीवाले कशे बाबा ते रूड, तांकां उलोवपाक रीत ना आनी हें ना असो एक तांकां एक कितें म्हणटा खलनायक करपाचो एक प्रयत्न एका हितूंतल्यान जाता. आनी तें हांव पळयतालो म्हाका त्रास जाताले. कित्याक हांव म्हाजी ह्या विशयान रुची कित्याक ती बारीकशे हितून सांगता. 2011च्यान हांव गोंया भायर रावता. पयलीं पुण्या रावलो, मागीर 2019 पर्यंत हांव दिल्ली आशिल्लो. त्याच्या मागीर हांव अमेरिकेक रावपाक गेलो आनी मदीं एक 7-8 म्हयने हांव पुर्तुगाल रावला. सो हांवें ह्या ॲप बेस्ड कोण टॅक्सी चलयता पळय तेंचे कडेन तसो म्हाजो कित्याक जनरली एक इंट्रस्ट म्हणून हांव केन्ना टॅक्सी केला तेंचे कडेन उलयतालो की बाबा तुमकां कितें दिसता ह्या बिजनेसा बद्दल आनी हें. आनी म्हाजे काही फ्रेंड्स आसा जे हेजे रिसर्च करता, गीग इकॉनॉमी जाका आमी म्हणटा किंवा प्लॅटफॉर्म लेबर, ह्यो कन्सेप्ट्स आतां अमेरिकन एकेडेमियान येवपाक लागल्या. थंय लॉ प्रोफेसर आसत, थंय एन्थ्रोपॉलॉजी प्रोफेसर आसत, ते ह्या गोश्टींचेर रिसर्च करता की ह्या असल्या प्लॅटफॉर्म इंट्रोड्यूस केल्ल्या कारणान लेबर रायट्सांचेर, बाबा लोकांच्या कंडिशनाचेर, त्यांच्या उपजिविकेच्या क्षमतेचेर कशे परिणाम जाता. आनी जगभरान आमकां पळोवपाक मेळटा की खूब वायट परिणाम ह्या गोश्टींचे जाल्ले आसा.
आणि केन्ना खूब फाटी लोकांक इवन दिल्ली बीन केन्ना लोक म्हणटाले की गोवा में टॅक्सी नाही अच्छा आहे म्हणटाले ते स्वता उबर ओला चलयताले पूण ते म्हणटाले गोंयांत ना ते बरें कितें आमी फसले म्हणून. आणि हो एक एनिक्डोटल भाग जालो पूण तेका एक गेली 10-12 वर्सां जर आमी पळयत ज्या तरेची एक हतबलता ह्या प्लॅटफॉर्मांनी लोकां मदीं हाडली तेंच्या वांगडा जे काम करताले ते जेन्ना पळयतना दिसता की बाबा आमचो गोंयचो टॅक्सीवालो आणि चड दिसता की तो एक बहुजन समाजाचो घटक जे काही थोडेच व्यवसाय बहुजन समाजा कडेन एक अपवर्ड मोबिलिटीन येवपाचें आशिल्ले तेच जर आज लोकांनी अशें जर चिंतलें की ते मारून उडोवपाक जाय दुख्ख तरी जातलें. म्हणजे हांव तेच म्हणटालो की आमी इतले जर हें कोणाक आमी सांगपाक पावना जाल्यार आमचें शिक्षण फुकट जातलें. आतां कितें एप येतलें काय ना हेजेर आमचो काय अंकुश ना पूण तेजे बद्दलचो जो कितें डिस्कशन आसा तें एक तर्फी जावचें न्ही की बाबा तें आसचें किंवा नासचें पूण तेजे लाँग टर्म इफेक्ट्स कितें आसा तेवूय आमकां चिंतचें पडटलें. कित्याक म्हाका केन्ना केन्ना दिसता की आमच्या टॅक्सीवाल्या भावांकूय तें खबर ना. ते म्हणटा कितें भायले येतले हें येतलें तें येतलें हो एक विशय जालो पूण तेजे आनी तेका असंख्य पैलू आसा. तुमच्या टॅक्सी आनी त्या एपाचे मदीं जें रिलेशन आसा पळय तितून खूब तरेची मिडिएशन्स जाता. ती जो पर्यंत आमकां पूर्णपणे खबर ना तो पर्यंत आमी त्या एपार जॉयन जावप काय ना वूड नॉट बी एन इन्फॉर्म्ड चॉयस. आनी म्हाका दिसता इन्फॉर्म चॉयस लोकां मदीं आसचो म्हणून हांव हेजेर उलयतां. कौस्तुभ एकूच मिनीट म्हटल्यार आमी त्या विशयाचेर सखोलपणान याच पूण पयली गजाल म्हटल्यार आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत आमचे टॅक्सीवाले जे आसात जे सरकारा कडेन काय नोकरी मागिनात स्वताच्या पयशान लोन काडून ते टॅक्सी घेतात सगळे सरकारचे टॅक्स फारीक करतात आणि हे सगळें करता आसतना आपल्यो फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हे सगळे तो मनीस आपल्या त्या खुस्तार सगळें करत आसता. आयज परिस्थिती अशी जाल्या बारीक जर तूं पळयशीत जाल्यार आमच्या गोंयांत टुरिजमाचो सगळ्यान व्हडलो जर अडथळो खंयचो आसा जाल्यार तो टॅक्सीवालो. अशी एक इमेज ह्या टॅक्सीवाल्या आमच्या भावांची तयार करून दवरलेली. बाकी टुरिजमान कितेंय चल्ल्यात आमकां परवडटा पूण टॅक्सीवालो म्हणटकूच ते सामके तांबडेच जातात. दुसरी आनी एक गजाल कौस्तुभ हालींच्या तेंपार म्हाका पळोवपाक मेळ्ळी की आमचे लोक आतां आमी टॅक्सी केन्ना एक चवथीक घरा वचोंक जाय नाजाल्यार आनी खंय तरी जात्रेक वचोंक जाय केन्ना तरी टॅक्सी व्हरताले. आतां तर ती गरज ना प्रत्येका कडेन गाडी आसा. आमचे लोक जे केन्ना टॅक्सीच वापरिना ते सुद्दां ह्या टॅक्सीवाल्यांक धडो शिकोवपूंकच जाय. चड मस्ती करतात सुबेज उलयतात सरकारान आतां तांकां भितर उडोवंक जाय. म्हणजे वचात थंय सकाळीं हांव मॉर्निंग वॉकाक जेन्ना वयता त्या मॉर्निंग वॉकाकूय कांय जे लोक आसात आमचेच गोंयकार तेवूय पळयता जाल्यार प्रत्येकाची ह्या टॅक्सीवाल्याच्या बद्दल एक नेगेटिविटी तयार जाल्ली आसा. ते खूब मस्ती करतात सुबेज ते लोकांक लुटतात. आतां आमी येद्यान वयता तरी टॅक्सीन कितके लुटता म्हणपाक ही अशी परिस्थिती ही इतकी नेगेटिविटी आयज ह्या घटकां बद्दलची जी तयार जाल्या त्या नेगेटिविटीचो फायदो घेवन कोण तरी आपलो स्वार्थ हेतून साधपाक सोदता काय कितें. हय ते नेगेटिविटी तयार जावपाक एक गोश्ट आसा की एक क्लास डिफरन्स आसा की एक उच्च निचतेचो एक कितें भेदभाव जे आमच्या समाजान आसा जात आनी वर्गाच्या हेजेर तितूंतल्यान ह्यो गोश्टी येता की बाबा तो जर एक ड्रायव्हर म्हणल्यार कोण तरी आपलो एक नोकर तेणें आपल्याक तसो आपण सांगता तें आयकुचें तेजे कडल्यान आमच्यो थोड्योच अपेक्षा आसता त्यो तेणें पूर्ण करच्यो. पूण गोंयचो टॅक्सीवालो तसो न्ही. तो स्वताच्या गाडयेचो मालक तो एक धंदेवालो तो तुका एक सर्वीस दिता. तो जितलो रेस्पेक्ट तुका दिता तूं तितलोच रेस्पेक्ट तुवें तेका दिवपाक जाय. तो कसो उलयता आनी हेजेर तूं आय डोंट नो कित्याक तांकां तर आतां ते राग येता म्हण तांकां दिसता आसतलें पूण जेन्ना तुमी एका खंयच्या घटकाक व्हरून एका कोनशाक व्हरून चिड्डिता मागीर तेणें कितें करची तुमची अपेक्षा. हो एक टॅक्सीवालो जो आसा तेजो बिझनेस कितें टॅक्सी चलोवप. तेका एक तेजे कडेन गाडी आसा ती एक डेप्रिशिएटींग एसेट. ती वर्साक जितली चलता तितलो जो व्हॅल्यू कमी जाता मागीर ती मेनटेन करची पडटा. बाबा तेका इन्शुरन्स आसा तेका स्वताची म्हणजे तो फक्त कितें आपल्या खातीर जोडना तेका बाबा बायल आसा भुरगीं आसा तेजी फॅमिली आसा आनी ते कितें टॅक्सीवाले जोडून कितें बंगले आनी हें बांदलें ना न्ही तांणी. ते बाबा एक नॉर्मल एक डिग्निटी ऑफ लेबर जेका आमी म्हणटा ती तांकां मेळची इतलीच माफक अपेक्षा आसतना समटायम्स आय थिंक हो जो एक कॅरेक्टरायजेशन आसा पळय टॅक्सीवाल्यांची की ते रूड तांकां उलोवपाक रीत ना ही म्हाका दिसता इज अ मॅटर ऑफ परसेप्शन. इट कॅनॉट बी अ मॅटर ऑफ पॉलिसी. ओके इफ जर कितें आनी तें कितें आसा तूं जर एक एग्जाम्पल म्हाका दीत बरे टॅक्सीवाले तुजे कडेन टॅक्सीवाले कोण बरे वागपी हेचे 2 एग्जाम्पल कोण तुका कावंटरान दिवपाक शकता. ओके दुसरी गोश्ट कितें आसा की आतां लोक पयर कोण म्हणटालो की इतली आतां आपली तेणी मनमानी केली सो तांकां आतां आमची सिंपती ना. तुमच्या सिंपतीन तेंची पोटां भरना. ते बाबा एका बिझनसाचेर डिपेंडंट आसा. आमचे सिंपतीन जर पोटां भरताले आमी सगळ्यांकूच सिंपती दिता आशिल्ले.
सो आय थिंक दीस इज जस्ट अ मॅटर ऑफ परसेप्शन. आणि दुसरी गोष्ट हें आसा न्ही की हांकां बुद्ध शिकोवपाक लागून ऍप हाडपा जाय. म्हणजे टॅक्सीवालेच कित्याक फाल्यां राजकारणांक आनी कितें आतां राजकारण्यांकूय बुद्ध शिकोवपाक लायक तांकां फाल्यां तुमी कितें प्रायवेट कॉर्पोरेशन हाडून सरकार चलय म्हणटले. बरोबर. तें कोण म्हणपाक शकता एक्चुली ह्या टायमार. पूण कितें आसा पयर मायकल लोबोन तांकां टॅक्सीवाल्यांक सांगलें पळय मुवमेंट आतां खणटा म्हणून. आमचो समाजूय तसो आसा. टॅक्सीवाले तुमकां इजी टार्गेट. ते लुट्टा आसत हें आसत पूण कितें बाकीचे बिझनेसमॅन लुटना किंवा आतां हे कोण व्हडल्या व्हडल्या ऑफिसांनी एसी ऑफिसांनी बसून व्हडले बिझनेस चलयतात ते कितें बाबा फ्रॉड डुलियंट हें करना. गोंयांत तरी हें कोणें आमकां सांगचें न्ही. ओके फक्त जाता कितें हे जो कितें म्हणटात तो ह्या वेवस्थेचो पुरेपूर म्हणल्यार हें करून प्रामाणीकपणान वागपाचो ठेको टॅक्सीवाल्यांचेर हो अनफेर. तेणी जेंच्यो तेंच्यो कितें चुकीच्यो प्रॅक्टीस आसा तेणी त्यो सुदरपाच्यो बेजीक अपेक्षा लोकांची कोणा आसली. पूण तांकां बुद्ध शिकोवपाक म्हणून तुमी तांकां आनी जर खंय अनिश्चिततेच्या कितें म्हणटा त्या गर्तेन जर तुमी तांकां दुखलतले आय डोंट नो इफ इट इज करेक्ट. कौस्तुभ, एक गजाल म्हणजे हांव सदांच टॅक्सीवाल्यांचो विशय घेवन खूब फावटी इंटरव्यूज ना जाल्यार तेंचो विशय घेवन सदांच हांव उलयतां बरयतां. सो हालींच्या तेंपार पयली गजाल वेगळी आसली. हालींच्या तेंपार अशें करता आसतना खंय तरी एक सोसायटीचो एक नेगेटीव हें येता. कितें तूं त्या टॅक्सीवाल्यांचो विशय घेता तेंचे आनी तूं समर्थन करपाचें आहा ते अशें ते तशें. आनी असो एक प्रेशर तयार जाला सोसायटी भितर की जर्नलिस्ट सुद्दां आयज टॅक्सीवाल्यांचो विशय हाताळपाक भियातात. म्हटल्यार तांकां दिसता की लोक आपल्याक गाळी संवतले ना जाल्यार कितें तरी करतले. आतां ऍप एग्रिगेटराचो जो विशय आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोवा मायल्साचो कसो विशय घडलो, कितें राजकारण जालें आनी सरकारचोच म्हणून तो ऍप म्हणून गोंयान लागू जालो. मागीर गोवा मायल्स जर GTDCन काडलो जाल्यार टुरिजम डिपार्टमेंटान आपलो गोवा टॅक्सी ऍप म्हणून काडलो. आनी हे दोनूय ऍप काडटना ज्यो गजाली सांगलेल्यो की आमी अशा पद्दतीन सुविधा दितल्यो तशा पद्दतीन सुविधा दितल्यो, टॅक्सीवाल्यांच्या भुरग्यांचे शिक्षणाची काळजी घेतले, इन्शुरन्साची हें घेतले ते घेतले, तेतूंतली खंयची गजाल पुराय जाला हें म्हाका कांय दिसना कारण ती कांय गजाल आमच्या मुखार येवंक ना. आतां ह्यो 2 ऍप सर्विसीस ऑलरेडी गव्हर्मेंटान लॉन्च केल्ल्यो आसात. त्यो बाबा कितल्यो सक्सेसफूल चलता हेचोय रिपोर्ट अजून गव्हर्मेंटान दवरूंक ना. आनी आतां ह्या पॉलिसी अंडर हो मार्केट गोंयचो टॅक्सी मार्केट सगळ्या खातीर ओपन करपाचो जो सरकारान जे ठरयला ताचे इफेक्ट आनी इम्पॅक्ट नेमके कशें जातले. एक तर किशोर भाई सांगपा जाल्यार की स्केल की बाबा कितलो डिमांड आसा गोंयच्या गोंयान टॅक्सींचो. आनी पयर एका चॅनलाचेर ट्रान्सपोर्ट डिरेक्टरान कांय आंकडे दिल्ले पूण ते आंकडे कशे तेणी गॅदर केले आनी एक तेणी कन्झर्वेटीव एस्टिमेट मांडला की येणारे टुरिस्टांतले 25% घेता किंवा लोकल टॅक्सींतले 3% घेता. अशी जर असो जर टॅक्सीचो एक कितें तरी तेणी डिमांड मागला. पूण प्रॉब्लेम कितें आसा जो डिमांड आसा न्ही तो अनइवनली डिस्ट्रिब्युटेड आसा. तुजो पणजे मडगांव तो शहरांनी आसा आनी कोस्टल बेल्टाक आसा. ह्या सायडीन तूं गेलो तो पूण ते कितें करता गोंयाक ते ट्रिटेड एज वन एंटिटी. सो दे आर ट्रिटींग एवरी ऑल गोवा एज लायक वन एंटिटी. डिमांड इक्वली असो जनरेट जायना केन्ना. मेट्रो सिटीनी लोक म्हणटा की ही ऍप चलता किंवा म्हणजे काही टॅक्सीवाले भाव सुद्दां म्हणले की मेट्रो सिटीन ह्यो गोश्टी बऱ्यो चलता म्हणून. एक्चुअली थंय तो चलना. हो एक मिसकन्सेप्शन. तूं खंय दिल्ली बॉम्बे वचून टॅक्सीकारां कडेन उलय एपाचेर आसा ते तुका कितें सत्य परिस्थिती आसा तें सांगतले. पूण हें कितें की डिमांड जेन्ना असो अनइवनली डिस्ट्रिब्युटेड आसता तेन्ना कशें बाबा कोणाक रायड असायन करप आनी कोणाक ती दिवप आनी कोणाक तेजो फायदो जातलो ही खूब किचकट गजाल. फॉर एग्जाम्पल आतां हांव सपोज पणजेच्यान गेलो सांग्यार. ओके बाय दॅट लॉजीक आय शूड गेट एनी. पूण आतां सांग्या वयल्यान ताका परत पणजे येवपाक रायड मेळटली हेजी गॅरंटी कोण घेता. किंवा ताका सांग्या वयल्यान काणकोण वचचो पडलो काणकोण असो तो खंय भोंवत रावतलो. एंड मे बी दॅट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डुईंग इट. आय डोंट नो. कित्याक प्रत्येक एपाचें जें वर्किंग आसता पळय तें आमकां खबर ना बिकॉज द आल्गोरिदम्स आर नॉट ट्रान्सपरंट. दुसरो इम्पॅक्ट म्हणल्यार कितें आसा जो आतां चॉयस म्हणटा की बाबा तुका चॉयस आसा एपार यो नाल्यार ना यो. दॅट इज ऑल्सो मिसनॉमर. म्हाका कित्याक दिसता जाणा तूं कित्याक सम ऑफ दीस कंपनीज हॅव ह्यूज अमावंट ऑफ वेंचर कॅपिटल. तेंचे कडेन एक्स्ट्रा कॅश आसा. तेणी आतां इंडियन येयले तेन्ना आनी इंडियनूच न्ही तेणी जगान कशें मार्केट कॅप्चर केलें नॉट बिकॉज ऑफ देर गूड सर्वीस. तेंचे कडेन वेंचर कॅपिटल म्हणजे इन्वेस्टमेंट आशिल्लो ऑलरेडी एडवान्स इन्वेस्टमेंट तेंचे कडेन आशिल्लो. ते यूज करून तेणी
प्रायस सबसिडायज केले. म्हणल्यार सपोज तुका जर एक ट्रीप 1200 रुपयान पडटा ती हांव तुका 500 रुपयान दिता, उरलेले 700 रुपया हांव भरतलो. आनी म्हाजे कडेन इतलो पयसो आसा की फुडली 2-3 वर्सां सुद्दां हांव ते 700 रुपयाचो डेफिसीट हें आसता पळय दॅट आय कॅन बेर. ह्या अपोजीट एक कोण इंडिव्हिज्युअल टॅक्सीवालो तेजी लेवरेज कितें आसा, बरोबर, तो तेजे कडेन इतलो पयसो ना, तो पयलींच बाबा तो इन्स्टॉलमेंट आनी तेका ऑपरेशनल कॉस्ट आसा. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार ह्यो ज्यो काही कंपनीज आसा तांचे कडेन एक्सेस आसा, बिकॉज दे मनी दे कॅन ऑल्सो बाय एक्सेस टू पॉलिसी मेकर्स, एक्सेस टू स्टेक होल्डर्स, एक्सेस टू इवन आतां तूं सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सुद्दां ते एक्सेस विकत घेवपाक शकता, इतलो तेंचे कडेन हें आसा. फाल्यां जर ते थंय लॉबी करपाक लागले, हांगा कोण कितें ऑपोजिशन करता तेका कांयच हें उरपाना. सो इट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड. आमकां दिसता तो कितें बाबा एप्स येतले आनी लेवल प्लेइंग फील्ड जातलो, तर ती गोश्ट जावपाना. ती एक तर्फी जातली. त्या हेंचे कडेन खूब रिसोर्सीस आसा आनी आमचे जे कोण ते म्हणलें न्ही की बाबा तुका नाका जाल्यार तूं सायन अप करपाक शकना, पूण जो एपार सायन अप जावना आनी जो एपार सायन अप जालो हे लेवल प्लेइंग फील्डाचेर ना. ओके, ते तुका इवन दॅट हें कितें म्हणटा ते तुजे गायडलायन्स एन्श्योर करना की जो एपार ना आनी जो एपार आसा तेजे मदीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करपाचें. आनी आय डोंट थिंक सम ऑफ दीस कंपनीज इवन वील ऑल्सो अलाव टू डू दॅट. बिकॉज मुद्दो कसो आसा की इफ इट वॉज जस्ट अबावट हांवें टॅक्सी मागली आनी म्हाका टॅक्सी मेळ्ळी इतल्या पर्यंतूच जर मुद्दो आशिल्लो नाल्यार तितून कांय प्रॉब्लेम ना, बिकॉज सप्लाय डिमांड मॅच करता. पूण ही जी काही एप्स आसा पळय दे जस्ट डोंट डू दॅट. ते प्ले अ वियर्ड गेम. म्हळ्यार आतां की बाबा तुका एक रेटींग आसतलें तेजेर जाल्यार मागीर उलोवया आमी, पूण दीस इज वॉट आय वॉन्टेड टू से की हे जे मीथ आसा पळय लेवल प्लेइंग फील्डाचें ते पयलीं आमचें हें करपाक जाय. आनी आय थिंक दॅट इज वाय वन ऑफ द रिजन की हांव सपोर्ट करता टॅक्सीवाल्यांच्या ह्या हेका की तो लेवल प्लेइंग फील्ड उरपाना. कित्याक तेंचे कडेन अशे रिसोर्सीस आसा जे पयलीं ते लोकल मार्केट काबार करून उडयतले आनी तुका फोर्स करतले की तूं आपल्या वांगडा सायन अप जा. आनी एक कौस्तूभ गजाल की आतां एप एग्रिगेटराचो हो विशय जो आसा तो सगळ्यांक आतां तेंच्यांनी लागू करपाचो डिसिजन घेतलेलोच आसा. पुणून लोकल आतां खूब जाणांचें म्हणणें आसा की टॅक्सी बिजनसा भितर कांय लोक अशे आसात ज्यांच्यो 25-25, 30-30 गाडयो आसात, जे हॉटेल लॉबी फूल कंट्रोल करतात, कोस्टल लॉबी कंट्रोल करतात, आनी अशे जे कांय मोजके घटक आसात ते घटक हे सगळ्यो गजाली जावपाक दिना आनी ह्या बारीक लोकांक, बारीक टॅक्सीवाल्यांक आपल्या बरोबर घेतात आनी ते दादागिरी करतात. आतां लॉबिंग म्हणटात ते प्रत्येक बिजनसान आसता, तो कितें टॅक्सीवाल्यांनूच हेतून आसता. अशें जर आसा जाल्यार सरकाराक तेचो शोध लावन बाबा हे घटक कोण जे अशा पद्दतीन पूर्णपणे मोनोपॉली करपाक सोदतात ह्या टॅक्सी बिजनसाचेर, हेचो तोडगो किंवा हेचेर उपाय सरकार काडपाक शकना. काडपाक शकता, पूण एक प्रिंसिपल म्हणून जर आमी एक भांडवलशाही वेवस्थेचो जर एक हें घेतलो, नियाळ घेतलो, लायक प्रिंसिपल म्हणून तूं कोणाक बाबा तूं इतलेच बिझनेस कर, इतले बिझनेस करनाका म्हणून सांगपाक शकना. तशें जर ते फक्त टॅक्सीवाल्यांचेर करता फाल्यां सगळ्यांचेरूच करचें, अडाणीचेर करचें, अंबानीचेर करचें. बाबा हे सगळेच तुमी बाबा हे बिझनेस तुमीच कित्याक एकटे घेवन बसले काय म्हणून. बरोबर, ते तशें जर रेग्युलेट करपा जाय, कोण कितलो बिझनेस करतलो तो सगळ्यांचेर आसचो. तो फक्त बाबा एकटो कोण तरी टॅक्सीवालो तो कितें जोडटा दिसाक कितलें आनी वर्साक ते कितें बॉम्बे व्हडले व्हडले बंगले बांदून रावना. तर तशें जर करपाक जाय. आनी बाबा की गव्हर्मेंट कितें सांगपाक जाता, आतां कांय तुमी म्हणलें अशें की बाबा कोणाल्यो 20 टॅक्सी आसा तितल्यो 5 गव्हर्मेंटाक लागलेल्यो आसा. ही रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सगळे गव्हर्मेंटा कडेन आसा न्ही. बाबा तूं प्रेफरन्स दी की आतां तूं हेज्यो 5 हेज्यो इतल्यो टॅक्सी आसा तेज्यो 5 लागल्यो, बाबा फुडले कोणाल्यो 2 टॅक्सी आसा तेजी 1 टॅक्सी आपूण तेका चड प्रिफरन्स दिना. दीज थिंग्स कॅन बी क्रिएटेड टू एक लेवल प्लेइंग फील्ड करप, एक कॉपरेटीव तरेन तो इशू सॉल्व करपाक जाता. सरळ सरळ जर तूं तेंचेर कितें हें करपाक लागलो की ना तुका इतलें हें करपाक मेळना, आय मीन प्रिंसिपली यू कॅनॉट डू दॅट. सो तो आनी एक कौस्तूभ म्हटल्यार आतां तूं दिल्ली, मुंबय, पुणा आनी भायरूय वचून येयला, पळयला. आमच्या सारको मनीस केन्ना तरी दिल्ली वयता ना जाल्यार मुंबय वयता आनी थंय जेन्ना आमकां कळटा की पळय तूं मुद्दम मोबायलाचेर आफोवन पळय, मोबायलाचेर आपयलो काय झप्पूर गाडी पावता, वयता आनी पळयता जाल्यार बील सवाय मेळटा. हांव येता आनी हांगा गायत रावता, कितें टॅक्सी सर्वीस, हें आमचें माती, अशें जावपाकूच जाय. हो जो एक अनुभव हालींच्या तेंपार जो गोंयकारांक येयला तो गोंयकार त्या अनुभवाचो अशा पद्दतीन गैरसमज लावन ह्या टॅक्सीवाल्यांक सद्या दुशणां दिवपाक लागले.
कितें आहा एपार येवपाक कितें आहा बाकी एपार येयलो काय जालें तुका वचपाचें ना तूं एप बंद कर आनी न्हीज न्हू तुका कोणी सांगला एपारूच आपूण येवचो ना अशें कशें टॅक्सीवाले म्हणपाक शकतात. अशा पद्दती हे नवे नवे जे युक्तिवाद जाता पळय आतां एप म्हटल्या उपरांत ती टॅक्नॉलॉजी म्हटल्यार आमचे भुरगे आतां मोपा एअरपोर्टाचेर जे भाडी मारतात ते म्हणटा की दिसाक आपल्याक मेळ्ळी जाल्यार 2 नाजाल्यार 1 सुद्दां मेळपाक हें म्हटल्यार ती सिस्टम ठरयता नाजाल्यार तो ऑपरेटर ठरयता की किशोराक कितकी भाडी दिवपाची. तो अशा पद्दतीन ते मॅकनायज करता की किशोराक ह्या फावटी 4 भाडी मेळटली आनी तेका 2 भाडी मेळटली. टॅक्नॉलॉजी जाय तशी मॅनिप्युलेट करूं येता न्हू. सो टॅक्नॉलॉजी एक्सेप्ट करून त्या टॅक्नॉलॉजीच्या आदीन त्या टॅक्नॉलॉजीक शरण जावन आपले सगळें लायव्हलीहूड त्यांच्या हेचेर घालपाचें हें खरेंच परवडटलें आमच्या टॅक्सीवाल्यांक. लॉंग टर्मान किशोर भाई हें पॉसिबल ना. शॉर्ट टर्मान फुडले 1-2 वर्सां तुमकां न्ही इन्सेंटिव्ज मेळत आनी हें मेळत की तुमकां ते खूब खूश दवरतले नवी हाडलेले भायले भशेन. पूण मागीर जे खटके उडपाक लागतले पळय तेजी जबाबदारी कोण घेतलो हो पयलो प्रश्न आसा. आतां पयर हांव एक व्हिडिओ पळयतालो अमेरिकेन आतां हेजे विरुद्ध खूब काम चालू आसा. म्हणल्यार फक्त अशें एक न्यूयॉर्क सारकें शहर थंय इतले लोक रावतात थंयची येलो कॅब जी कन्वेन्शन आशिल्ली तितून बसप म्हणल्यार एक तुका एक हें आसतालें की बाबा आपूण न्यूयॉर्क गेलो आनी येलो कॅबीन बसलो. कित्याक ते पिक्चरांनी बीन तेज्यो अश्यो इमेजी एक रोमेंटिसायज्ड इमेजी आसा. आज त्या येलो कॅबीनचो बिझनेस धोक्यान आसा. कित्याक असली एपां खातीर उबर आनी लिफ्ट ह्यो 2 ऍप्स थंय चलता आनी दोगां कडेन इतलो पयसो आसा की ते बाबा जे एक्चुअल जो कॉस्ट कितें लागता पळय तेजे पेक्षा इवन 50% कमी त्या तुका प्रायसान तुका व्हरता. आतां जाता कितें आमी केन्ना गेले दिल्ली गेले बॉम्बे गेले अरे 500 रुपया हांगसरल्यान थंय पावलो पावण वरान आपूण पावण वराची ट्रीप जाली आपली 500 रुपयात लागले. हांगा एअरपोर्टार वचपाक 1200 रुपया कित्याक घेवपा जाय. पूण तो हें चिंतना एक की दिल्ली जितलो तूं पावण वरान ट्रॅव्हल करता जितले डिस्टन्स तितले तेजे पेक्षा डबल तूं गोंयान ट्रॅव्हल करपाक शकता कित्याक ट्रॅफीक कंजेशन कमी आसा. दुसरी गोश्ट म्हणटा ती हें आतां सवाय आसतलें एज इट गोज दॅट रेट वील नॉट ते म्हणटा की आतां कितें स्टँडर्डायज फेर आसा तितले तांकां दिवचें पडटलें. म्हाजो एक एंड दीस इज जस्ट अ एप्रिहेन्शन आय हॅव की म्हाका एक भंय आसा की आज पर्यंत टॅक्सीचे रेट कोण डिसायड करताले ट्रान्सपोर्ट डिरेक्टर आनी म्हणजे टॅक्सी एक स्टेक होल्डर म्हणून. फाल्यां जर एप बेस्ड एग्रिगेटर जे चलयता तेवूय जर आपूण एक स्टेक होल्डर म्हणून ह्या टेबलार आयले they can buy leverage from the policy makers that the टॅक्सीवाल्यांक जितलो शक्य ना तितले ते तेंची लेवरेज एक बाय करपाक शकता. लिगली इनलिगली दॅट्स अ डिफरंट मॅटर बट दे कॅन बाय दॅट लेवरेज. सो फाल्यां ते जर आयले टॅक्सी प्रायस रेग्युलेशना भितर हेंचो कितें उरतलो. सो अशे खूब इश्यू आसा. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार तुमी म्हणला तशें की एप आपल्याक असायन करता केन्ना तेजी सिस्टम कशी आसता की फक्त बाबा आतां म्हाजे कडेन 10 टॅक्सी आसा आनी 10 रिक्वेस्ट आयल्यो की 10 जाणांक 10 अशें आसना. केन्ना केन्ना सपोज आतां तुजें रेटींग चड आसा जाल्यार तुका चड रेटिंगा खातीर तुका बाबा एका ज्या टॅक्सीक ज्या रायडाक म्हाका 100 रुपया मेळटा तुका कदाचित 150 रुपया मेळपाक शकता. आनी देर इज नो वे आय कॅन नो अबावट इट. आतां लोक म्हणटा पळय की ट्रान्सपरन्सी जाय. मेन ट्रान्सपरन्सी खंय जाय त्या ड्रायव्हर आनी त्या एपाच्या रिलेशना मदीं जी आसा पळय ती ट्रान्सपरन्सी जाय आनी दॅट ट्रान्सपरन्सी वील नॉट बी पॉसिबल बिकॉज इट इज डिसायड बाय द आल्गोरिदम. ते आल्गोरिदम ते तुका खंयची व्हडली कंपनी आपले प्रोप्रायटरी आल्गोरिदम तुका स्क्रुटिनायज करपाक दिवपाना. सो दे कॅन मॅनिप्युलेट दीस एज द लोकल डिमांड आनी लोकल कंडिशन कितें आसा पळय आनी दे कॅन रन दीस. सांगपाचो मुद्दो इतलोच की ही जी एप्स आसा काही एप्स नॉट ऑल म्हणजे उबर सारकी कंपनी आसा तेंचे कडेन इतली लेवरेज आसा जी आमच्या लोकां कडेन ना आनी थंयच तो लेवल प्लेइंग. आनी दुसरी गोश्ट की आतां लोक म्हणटा की स्टँडर्डायज फेर ना. एक्चुली ह्या उबर किंवा ह्या सगळ्या एपांचो मॉडेलूच की अनस्टँडर्डायज फेर आसा. ते थ्रायव ऑन दीस. ते केन्नाच तुका स्टँडर्ड फेर दिना. फाल्यां पावस पडलो तुका 3 टायम तुका ते सर्ज प्रायजींग नांवाची एक गोश्ट आसता. फाल्यां कितें ट्रॅफीक कंजेशन तूं सोंग भायर सरलो हांगा उबर घेवन तुका खबर आसा की ऑफिस टायमार ते सगळे लोक भायर सरता ट्रॅफीक कंजेशन आसता 3 टायम फेर तुजे जाता. सो खंय उरलें स्टँडर्डायज प्रायजींग. तुका टॅक्सीवालो अशें कोण म्हणपाना की बाबा आतां ट्रॅफीक चड आसा तुका आपूण आतां 1000 रुपयाची ट्रीप हांव तुका 3000 कोण म्हणपाना. पूण ते जर यू आर बाउंड टू दॅट एप तूं घे नाल्यार ना घे. पूण इफ यू आर लॉक्ड इन टू दॅट यू हॅव टू बाय इट. अशें खूब फावटी बॉम्बे हांव वता कितल्या फावटी केन्ना वता तुवें पावस पडटा आनी उबर मागयली
1.5-2 पटींनी फेअर वाडलेले असता आणि ते सांगता तुका की 1.5 पटीन वाडले की मागीर जे लोक म्हणटा पळय की स्टँडर्डायज प्रायसींग येतले तेका कांय अर्थ उरना मागीर तुका आनी कदाचित हेवूय आसत की तुका ड्रायव्हराक तितलो कितें दिवपाक आसा पळय rate, तो मेळटलो उरलेले जर कमिशन हांव ड्रायव्हराच्यान डिडक्शन करपाक शकना जाल्यार हांव ते कस्टमराचेर घालतलो सो इव्हेंच्युअली तुका दिसता जर टॅक्सी म्हारग आसा त्यो सवाय जातल्यो हेजी कांय गॅरंटी ना त्यो कदाचित म्हारगूय जावपाक शकता फक्त तुका कितें एक इट्स मॅटर ऑफ जस्ट कन्व्हिनियन्स की तुवें बसलेलो ती टॅक्सी मागिल्ली आनी तुजे कडेन ती आयली हेच्या पलीकडेन तितून कांयच सॉल्व जायना म्हणजे जे बाकीचे इशू आसा म्हणटा पळय लोक टॅक्सीवाल्यांचे बिहेवियराचे प्रायसिंगाचे हेजे ते म्हाका दिसना हितून सॉल्व जातले कौस्तुभ एक जनरल परसेप्शन काय लोकांचे म्हणजे सुशिक्षीत लोकांचे अशा तो कितें म्हणटा म्हाका तो टॅक्सीवाल्यान खंयचे लोन काडला कितके लोन काडला तो कसो जगता तो कशे हप्ते भरता हेच्याशी म्हाजें कांयच देणें घेणें ना म्हाका म्हापसासून पणजे आनी म्हापसासून मडगांव पणजेसून मडगांव वचपाक सगळ्यान कमी म्हाका फेअर मेळपाक जाय कमी भाडें मेळपाक जाय हो म्हाजो अधिकार म्हणटा तो एज अ इंडिविज्युअल दॅट इज माय हें म्हणटा आपूण तें पळयतलो म्हाजो टॅक्सीवाला हांव गोंयकार आहा तेजें लोन आसा ओके कांय नजो तुका हांव 1,500 दिता अशें नसता म्हणटा तो म्हणटा कमी मेळटा थंय तितून आपूण वयतलो आनी ते ॲप एग्रिगेटरान जर कमी मेळटा जाल्यार वाय नॉट ॲप एग्रिगेटर प्रत्येक मनशाचो तशें तेचें जशें लोन आसा तेच्यो जश्यो जबाबदाऱ्यो आसा तश्यो आमच्योय जबाबदारी आसा म्हाकाय 1000 भर काडून मडगांव वचपाक परवडना पूण म्हाका वचोंक जाय कामा खातीर आनी म्हाका टॅक्सी घेवंक जाय सो जशी तेची गरज आसा तशी म्हाजी गरज आसा मागीर म्हाजेर हो अन्याय कित्याक हो जालो एक विशय दुसरो विशय टुरिजम स्टेक होल्डर जे आसात बाकीचे हॉटेल इंडस्ट्री बाकीचे इंडस्ट्री तांचें अशें म्हणणें आसा की हांगा टॅक्सी फेअर इतको चड आसा गोंयांत की ट्युरिस्ट हांगा येवपाक सोदिनात आमच्या हॉटेलांनी येनात आमच्या शोरुमांनी येनात आमच्या मॉलांनी येनात आमच्या दुकानांनी येनात हे टॅक्सीवाल्याची भाडेच भरून ते थकतात म्हणून आनी तिसरो एक असो विशय आसा की दीस इज एन ट्युरिस्ट डिमांड ट्युरिस्टांक दिसता की आमकां हांगा ॲप सर्वीस गोंयांत जर मेळत जाल्यार गोवा टुरिजमान फ्लरीश जातलो ट्युरिस्टाचो हो डिमांड म्हणून तो आमकां पूर्ण करपाक जाय अशें सरकारचें म्हणणें आसा आनी कांय ट्युरिस्ट स्टेक होल्डराचें म्हणणें आसा आतां हे सगळे डिमांड जर पळयत जाल्यार तेतून जो मनीस ह्या सगळ्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उद्देगाचेर जे आपलें पोट भरता आपलें लायव्हलीहूड भरता बरें तो फक्त आपलें पोट भरिना सरकाराचेंय पोट भरता सरकाराचे सगळे टॅक्स फारीक करता बाकीचे सगळ्यो गजाली करता तो बाजारांत वचून जीएसटी तोय फारीक करता ताका तुमी जीएसटीक रिबेट काय ना मागीर ह्या परिस्थितीन कौस्तुभ हेतूसून मार्ग कसो काडप मार्ग आतां काय आमी मार्ग कशे मागीर ताका एक तूं जर सगळ्यांक हाका बॅलन्स जर करून ताका वेज आसा कांय एप्स अशी आसा जी कमिशन मॉडलाचेर चलना वी कॅन टॉक अबाउट दॅम एक पयलीं म्हणल्यार लोकल जो हें आसा की आपूण आपल्याक कितें ताणें लोन काडला तशें जर सगळेच विचार करपाक लागल्यार मागीर जो कोण विचार करता पळय ताका तरी वर्कर रायट्स कित्याक मेळचे मागीर तुमी स्वता एका सेक्युअर्ड जॉबान रावतले तुमकां म्हयन्याक एक पगार आसतलो तुमकां पेन्शन आसा पेड लीव आसा सीक लीव आसा PF आसा ग्रॅच्युटी सगळें मेळचें आनी असो एक घटक जो बाबा लोन काडून टॅक्सी घेता ताका त्या गाडयेचो मेंटेनन्स आसा ती मेंटेन दवरपाक जाय जर ती एफिशियंटली चलतली जाल्यार ताका एक रायझींग एक फ्युअल हें आसा जो कॉन्स्टंटली तो चेंज जायत आसता फ्युअल प्रायस तेवूय ताका इन्क्लूड करपाक तेजी फॅमिली आसा हें आसा म्हणजे ते इतले वेरिएबल तेज्या धंद्यान आसा आनी तुमी जे एका इतल्या एका सेक्युअर लायफान रावता तुमकां जर तें दिसता तुमकां जर तें अशें नैतीक दिसता समाजाक की ते तो गरीब जाल्यार जाता तर तुमी जावचें पूण मागीर जेन्ना तुमकांय तुमच्या रायट्सांनी जेन्ना हें जातलें न्ही सो आनी कोणाक दिसता सपोज जर ॲप बेस्ड टॅक्सी काडून लोकांचें भलें जाता तेणें आपल्या भुरग्यांक ॲप बेस्ड टॅक्सी काडून दिवच्यो की बाबा तुका दिसता की तेंचें भलें जावचें की कित्याक भुरग्यांक आनी शिकोवपाक बिकोवपाक कित्याक जाय तूं काड सगळें ॲपाचेर टॅक्सी लाय आनी दी न्ही म्हाजें हें कितें की बाबा हेंकां कितें तांकां वर्कींग आर्साचें हें ना ते कितें काम करता तांकां कितें सिक्युरिटी दीज आर इश्यूज दॅट हॅव टू बी रिजॉल्व फर्स्ट एज अ कम्युनिटी ऑफ टॅक्सी ओनर्स ते कांयच रिजॉल्व करनासतना तेंची कितें जी एक प्रिकॅरिटी आसा म्हळ्यार एक तेंची जी हतबलता आसा तेजेर तुमी कितें तरी एक प्रॉफीट मॉडेल उबो करप हें म्हाका तरी नैतीक दिसना हो नैतिकतेचो प्रश्न दुसरी गोश्ट म्हणल्यार तुमी एक्सपेन्सीव फॉर टुरिस्ट जाल्यार प्रॉब्लेम तो आनी तो रावतलो ताज्यान ओके पूण ताका टॅक्सी सवाय जाय की आनी म्हळ्यार सवाय थंयच जाय तूं 200 रुपया तूं कितें बाकीचे पयशे खंय मोडटा एक एक्सपिरियन्स म्हणून हें म्हणून पूण तुवें त्या मनशाच्या एक 5 दिसाच्या एक्सपिरियन्सा खातीर
गोंयच्या बाबा एक टॅक्सीवाल्यांनी आपलें नुकसान करून घेवचें ही म्हाका एक कितें अपेक्षा ही लोकांची पीपल डोंट केन्ना केन्ना दिसता की तुमी चिंतना काय म्हणून की बाबा हेच जर तुमच्या वांगडा केलें आतां ते जे कोण बिझनेस किंवा ते जॉब करतात ते जर अशा एपांचेर घालून जर तेंचे गीग इकॉनॉमीन तांकां ट्रान्सफर केलें ते लोक रस्त्यारूच येतले शेवटी आनी तिसरो हें आसा तो ट्युरिस्ट डिमांड वीच इज द वर्स्ट कर्स ऑफ आवर स्टेट म्हाका दिसता कितेंय आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसा ते ट्युरिस्टांनी मागला म्हणून जाय बाबा आमी एज अ सिटीजन एज अ रेजिडेंट ऑफ गोवा आमचें कितें बाबा हय आसा आमच्या खातीर पूल मागीर कितें बाबा बाकीचें खंय रेगुलर उदक आसा तें ना मागीर फाटल्या फावटी हांव केन्ना तरी मदीं एक शिवोले गेल्लो रावपाक एका एअरबीएनबी म्हाका कितें तरी काम आशिल्लें म्हणून जाल्यार थंय त्या हितून स्विमींग पूल आसा प्रायवेट पूण भायर शिवोलचे लोक उदक ना म्हणून रडटा ही डिस्पॅरिटी जी आसा पळय ती जर अशीच वाडत गेली इट वील लीड टू सम कायंड ऑफ सिच्युएशन दॅट वी वील नॉट बी एबल टू कंट्रोल तें जर गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार तेणी दे कॅन मीन इट्स नॉट दॅट दे डोंट नो दीस बट दे आर स्टील ट्रायंग टू बॅलन्स पूण आतां जालां कितें पयलीं कशें आशिल्लें पयलीं गोंयांत ट्युरिस्टूय येवपी एक सिजनल आशिल्लें पावसान तुका चड कोण ट्युरिस्ट येनाशिल्ले गोंयांत वी एटलिस्ट इवन आमच्या भुरगेपणांत सुद्दां सिजन आनी नॉन सिजन आसताले आतां तुका गोंयांत तशें ना कित्याक आतां लोक रेजिडेंट ट्युरिस्ट येवपाक लागला जे रियल इस्टेट घेता सो सर्वीस बेस्ड ट्युरिस्ट इंडस्ट्री सोडून आतां आमी एक रियल इस्टेट बेस्ड ट्युरिस्ट इंडस्ट्री कडेन पावले आनी तितून फायदो कोणाचो आसा आतां तितून जे मेजर स्टेक होल्डर आसा ते गोंयकार कोण ना आज गोंयकाराक कोण तूं ट्युरिस्ट एरियान सोड तूं पणजे मडगांव फ्लॅट घेतलेलो तेजे कडेन पयशे ना हो एक मेजर म्हणजे इट्स ते दुसरी गोश्ट कशी आसा की टॅक्सीवाल्यांचो प्रॉब्लेम हो कितें वॅक्युमान क्रिएट जावना हो इज अ लार्जर प्रॉब्लेम वी हॅव टू थिंक अबाउट की हाव दे आर प्लेस्ड इन दीस एंटायर हे आनी एक तो असो घटक उरला जो कन्व्हेन्शनली जेणे ट्युरिजम इंडस्ट्री वाडयली ट्युरिजम इंडस्ट्री सरकारान गोंयान वाडोवना 60-70s जेन्ना हिप्पी लोक गोंयान येवपाक लागले दॅट इज द स्टार्ट ऑफ ट्युरिजम इंडस्ट्री एक्चुली आनी ते कोणा कडेन रावताले वचून एक्चुली तो सगळे सकले समाजाच्या लोकांनी वाडयल्ली इंडस्ट्री ट्युरिजम कोण नुस्तेकार आशिल्ले ते बाबा जेन्ना पाकपाक वचनाशिल्ले तेन्ना आपल्या घरान लोकांक रावपाक दिताले तशी करून ती सर्वीस इंडस्ट्री वाडली आनी एक्चुली हांगच्या उच्चभ्रू लोकांचो ताका सतत विरोध आशिल्लो की हे काल मागीर जेंच्यो बायलो तेंच्या शेतांनी काम करताल्यो आज त्यो चर्चीन येतना किंवा आनी येतना त्यो बरे बरे कपडे आनी भांगरां घालून येवपाक लागली सो पीपल अपोज ट्युरिजम पूण आनी तेन्ना कशें आशिल्लें मोगो पक्षाचें सरकार आशिल्लें कोस्टल बेल्ट हो तेन्ना तेंचो केन्नाच हें नाशिल्लो कितें ती तेंची कॉन्स्टिट्युन्सी न्ही सो तेणी केन्ना ट्युरिजम पॉलिसी डेव्हलप करतले म्हणून हें जावना 80s ती पॉलिसी डेव्हलप जाली आनी तेन्नाच्यान तुमी पळया की गोंयचें राजकारण बदललें रिजनल पार्टी कमी जाल्यो कित्याक भायले भांडवल येवपाक लागलें मागीर जे कोण एक विचारवंत आनी अशे जे कोण आमदार जाताले थंयच्यान मागीर तुका रियल इस्टेट वाले स्मगलर हे सगळे लोक विधानसभेन पावपाक लागले आनी थंयच्यान ही सुरवात पूण कशें आसा एक्चुली जो एक स्मॉल स्केल जितली गोंयाक सस्टेनेबल एक ट्युरिजम इंडस्ट्री म्हणून जी आशिल्ली ती ऑर्गेनिकली डेव्हलप कोणें केली तर ती हांगसरले सगळे समाजाच्या लोकांनी टॅक्सीवाले इज परहॅप्स द लास्ट ऑफ दोज पीपल दॅट आर स्टील रिमेनिंग तेका कित तरी बाबा एक मार्केटींग एक्सरसाइज करून यू वील हॅव टू सेलिब्रेट दीस नाजाल्यार तुमी तेंच्या जिवार जर उठले जाल्यार आय डोंट नो वस्तू एक सातत्यान मागणी जाता तुमकां ओला नाका तुमकां ओला उबेर नाका तुमकां गोवा मायल्स नाका तुमकां गोवा टॅक्सी ॲप नाका तुमचोच काडा ॲप न्हू तुमचो स्वताचो ॲप काडा तुमी हो स्वता सगळो बिझनस कंट्रोल करा पूण ॲपार येया हो परत परत आर्ग्युमेंट आतां आमकां आयकपाक मेळटा ह्या आर्ग्युमेंटा कडेन तूं कसो पळयता आर्ग्युमेंट इन प्रिंसिपल इज ग्रेट पूण एक खंयचे एक टॅक्नॉलॉजी ॲप चलयतलो जाल्यार तेका एक सर्वीस बाबा तुका मागीर तेजें सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आसा ती एका क्लाउडार तुका इन्स्टॉल करची पडटा ती तेजें एक कितें मंथली सबस्क्रिप्शन आसता ओके आनी ती जर जशी वाडपाक लागली तुका तेजी कॅपेसिटी वाडोवची पडटा सो तेका एक ऑपरेशनल कॉस्ट आसा ते तुका ते जो पर्यंत कितें म्हणटा ते कॅपिटल जो पर्यंत टॅक्सीवाल्यां कडेन येना तेणी ते इवन कॉपरेटीव हितून सुद्दां तेणी ते ॲप आनी तांकां तो नो हाव ना मागीर दे आर नॉट सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स समबडी वील टू वर्क विथ देम एंड डू इट आतां काही एक दोन ॲपांची उदाहरणां आमचे कडेन आसा जी ह्या मॉडेलाचेर आयिल्लीं आसा एक तर नम्मा यात्री म्हणून बेंगलोर एक जुस्पे नांवाची एक कंपनी आसा पेमेंट कंपनी तेणी एक ॲप सुरू केलें
आणि इंडियन गव्हर्नमेंटान जो एक ONDC नावाचो प्लॅटफॉर्म काढला, ओपन समथींग, ओपन नंदन निलेखणी बीन सगळे त्याचे भाग आसा, त्या प्लॅटफॉर्माचेर ते ॲप तेणी ते रन करता. तेजो मॉडेल कितें, तो कमिशन मॉडेल न्ही. आतां हे सगळे ॲपां कितें करता, तूं जर 1000 रुपयाची रायड गेली 300-400 रुपया ते आपूण घेता. दॅट दे डोंट डू. ते तुका पर ट्रीप 3.5 रुपया कितें तरी घेता एक ट्रीप जाल्यार. आनी दुसरो तांचो एक प्लॅन आसा की दिसाक 25 रुपया. ओके, हां. सो जर तुवें 2000 रुपया दिसाक जोडले, तूं 25 रुपया तांकां दी, 1975 रुपया तूं घरा कडेन घेवंक शकता. हो एक मॉडेल आसा. कित्याक ते म्हणटा की कम्युनिटीक तुमी मारपाक शकना. जो पर्यंत कम्युनिटी स्ट्रॉंग आसा टॅक्सीवाल्यांची, तांकां बायपास करून तुमी कितें प्रॉफीट करपाक शकना. आनी तेंचो मॉडेल की बाबा बिकॉज हो एक प्रॉफिटेबल मॉडेल असल्या कारणान तो तसो स्केल जातलो आनी तेंचे प्रॉफिट्स वाडटले. सहकार टॅक्सी नावाचे ॲप एक्चुअली अमित शाहान हालींच पार्लमेंटान केन्ना तरी अनाउन्समेंट केला. सहकार टॅक्सी नावाचे इवन तेवूय ONDC प्लॅटफॉर्माचेर चलतले, विच इज विल बी गव्हर्नमेंट रन. आनी तितून अगेन हे कमिशनाचो भाग ना. कदाचित अमित शहान जर ते काडला जाल्यार ह्या गायडलायन्सा अंडर तेका एंट्री गव्हर्नमेंट दिवपाक सोदता. एक्चुअली गव्हर्नमेंटान ते पायलट म्हणून हांगाच रन किंवा करपाक, एक तर पयलीं तांकां म्हणजे ट्रस्ट बिल्ड करपाची गरज आसा. यू कॅन जस्ट फोर्स दीस ॲप. बट तांकां जर तेजे तुमी जर हें केलें, एक पायलट बेसीस जर चलोवन दाखयलें ते ॲप ते सारकें चलता म्हणून, जाल्यार मोर पीपल वील सायन अप. सो ते एफर्ट्स करपाक आशिल्ले. सरसकट जर तुमी अशे सगळ्यात प्रायवेट प्लेयर्सांक जर हितून हाडपाक लागले, then you realize की it is not going to create competing field for anybody. Eventually आता कितें जाला, दिल्ली सुद्दां आतां चलता पळय ॲप, थंय आतां रायड मेळपाकूय मुश्कील जाता. कित्याक पीपल ऑल्सो लर्न इवेंच्युअली. आतां कशें आसा की हेंकां ते विक्टीम करतात, पूण पीपल ऑल्सो इवेंच्युअली लर्न की बाबा आय हाव टू गेम दीस सिस्टम. किंवा ते पयलीं तुवें रायड घेतली, तो फोन करतलो खंय वचपा जाय, तुवें सांगता आपल्याक फोंड्या वचपा जाय, तेका जर वचपाक ना तो ट्रीप कॅन्सल करतलो, मागीर तूं उरलो थंय, मागीर तूं परत तुका ती रिहर्सल जातली. अशें करून तुजोय टायम वता. सो इट इज एक्चुअली बिकमींग इनकन्विनियंट टू एन एक्सटेंट की तुजो कोण तरी वळखीचो वा एक कोण नाल्यार सकयल तूं रिक्षा स्टँडार गेलो आनी रिक्षा घेतली गेलो इज मोर कन्विनियंट ना. पूण म्हाजें कितें आसा की लोक आतां इमिजिएटली चिंतता की बाबा हें सवाय जातलें किंवा तें स्टँडर्डायज जातलें. आय एम थिंकिंग 10 years down the line, 20 years down the line when these apps will remain. कित्याक हे कोण आतां पॉलिसी केल्ले ऑफिसर किंवा आमदार मिनिस्टर, ते तेन्ना आमदार मिनिस्टर किंवा ते गोंयान आसतले काय खबर ना, पूण हे टॅक्सीवाले आसतले आनी ते ॲप आसतले, तेन्ना तेंचे कोण प्रश्न घेवन बसतलो होय हें आसा. कौस्तुभाचो निमणो तुका प्रश्न की हे आतां ॲपाचो सगळो हो बोवाळ सुरूच आसा आनी तेचेर आतां सरकार कशा पद्दतीन तोडगो काडटा आनी सरकार तेचेर कितें उपाय करता हें आमी नकळो. एकूच घटक आयज गोंयान आसा टॅक्सीवालो, जो उबो रावता तेन्ना गोंयकार उलयता म्हणून आमकां सारकें स्पश्टपणान जाणवता. नाजाल्यार असो गोंयकारांचें रिप्रेजेंटेशन करपी आतां खंयच घटक उरोंक ना. म्हटल्यार बसकार पयलीं आसले, कारण प्रायवेट बसीचे हें आसलें. आयज तांकां सरकारान सिस्टमॅटीक काबार करून उडयले आनी सरकारान कदंबाच्या नांवार प्रायवेटायजेशन केलां पळय, हें लोकांक खबर. लोकांक कदंबा गाडी येयली, कदंबान बसून तुका वचोंक मेळटा बस. पूण ती कदंबा गाडी, कदंबाचो कलर जरी आसलो तरी त्या कदंबा गाडयेंतल्यान कोणाचे बोल्सां भरतात पळय, तो एक वेगळोच विशय. आयज गोंयकार म्हणून रिप्रेजेंट जावपी एकूच घटक उरला, तो हो आमचो टॅक्सीवालो. आनी तो घटक जर अशा ह्या सगळ्या ह्या राटावळीन जर नश्ट जायत, जाल्यार फाल्यां गोंयचेर कितेंय आकांत येयलो, गोंयच्या संदर्भात कितेंय प्रश्न निर्माण जालो जाल्यार गोंयकारांची ताकद दाखोवपी एक घटक उबो जाला असो एकूय घटक उरचो ना. तो बिझनस म्हणून तांचें हित हें जपपाकूच जाय. हाचो अर्थ ते बेशिस्तीन वागतले, लोकांक फटयतले पळय. लोकांक फटयतात, कोण बेशिस्तीन वागतात, कोण कायद्याचें पालन करिनात, त्याच्याच खातीर तर सरकारी यंत्रणा आसता न्हू. तुमच्या कडेन सगळे अधिकार आहा न्हू, ते तुमी अधिकार वापरा न्हू. तुमी बेश्टेन ना ते अशें करतात ते इल्लिगल. अरे इल्लिगल करता जाल्यार तूं कित्याक आसा तर ह्या घटकां खातीर हो विशय कशा पद्दतीन सोडप म्हत्वाचो आसा असो तुका दिसता कौस्तुभ? एक तर आतां ते गायडलायन्स पयले हांवें काल परत वाचल्यो, तितून आसा की बाबा कितें तरी तेंकां सपोज जर हाडपाकूच जाय म्हणल्यार आतां गव्हर्मेंट इज सो हेल्पबेंट, तर मेजर प्रॉब्लेम कितें आसा ह्या सगळ्या जी व्हडली ॲप्स आसा तेंच्या मदीं, की हाव दे डिफायन द रिलेशन बिटवीन द प्लॅटफॉर्म एंड द ड्रायव्हर. ओके, की ते कितें करता, हांकां इंडिपेंडंट कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून येता, सो दॅट तांकां जे कितें वर्कर्स रायट्स आसता बाबा पेड लीव आनी कितें ओवर टायम आनी हें ते तांकां दिवपाची कांयच गरज ना. बरोबर.
आणि ते कॉन्ट्रॅक्ट अशें बाबा एक लिगल कायदेशीर लँग्वेजीन ते सगळे मास्क करता की तुका ते साद्या मनशाक आतां आमचो एक कोण टॅक्सीवालो आसतलो तेका ते वाचून ते इंटरप्रेट जातले काय ना आय एम नॉट रिली शुअर. सो तशें गव्हर्मेंटान आतां हे गायडलायन्स हें केल्या. हांव काल कोणाक तरी सांगतलो की तेणी एक मॉडेल कॉन्ट्रॅक्टूय रिलीज करचो की तितून बाबा त्या ड्रायव्हराचें जें कितें एक लिगल स्टँडींग आसतलें जाल्यार एक कोण तरी सादो ड्रायव्हर एका व्हडल्या कॉर्पोरेशना कडेन जर ताका लडपाक जाय जर तेजे कडेन कितलो हें आसचो पडलो तर तें पयलीं एन्जॉय करा मागीर जर इफ यू हॅव टू ब्रिंग इट. बट अदर जे इश्यूज आसा पळय दे कॅन बी रिजॉल्व इवन विदाउट इंट्रोड्युसींग एप्स अशें म्हाका तरी दिसता. कन्विनियन्स आसा तुका किंवा बाबा कितें फेअर प्रायसींग आसा एप हाडले म्हणून ते रिजॉल्व जातले. कदाचित हांव तरी सांगेन की ते आनी कॉम्प्लिकेट जातले. आनी जो तशें म्हणटा की बाबा एक गोंयकारां कडेन जो एक लास्ट कितें एक हें उरला टुरिजम इंडस्ट्रींतलो बाकी सगळे तरी रियल इस्टेट बिल्डर्स गेले दुसऱ्यांच्या हातीन ते जर सो हें वाचोवपा आयल्यार तांकां करचें पडटलें. दुसरें की बाबा एक टुरिजम डिपार्टमेंट म्हणून तेणें कितें तरी आतां तूं कलकत्ता गेलो थंयची ती जी एम्बेसिडर कॅब आसा ते दे मेड इट इन टू लायक अ टुरिस्ट एट्रॅक्शन. किंवा तूं लिस्बन वचत थंय ते केन्नाच्यो त्यो कार्रेरी चलता म्हणल्यार इलेक्ट्रीक हें लोक वचून तेव्हा तितून ते तांकां खंय हांगसरल्यान थंय वचपाचें असो अशातलो काय भाग ना पूण तेव्हा तितून वता एक फोटो काडटा तेंचें एक कितें तरी नॅरेटीव शिफ्ट केलें तेंच्या अरावंडचें किंवा इनएफिशियंट आसा वॉट एवर पूण दे बिकम अ टुरिस्ट एट्रॅक्शन. सो तशें कितें तरी बाबा हांकां एक इनकॉर्पोरेट करून बाबा तेवूय एक स्टेक होल्डर आसा ह्या इंडस्ट्रीचे मेजर स्टेक होल्डर आसा वीच मूव द टुरिजम इंडस्ट्री इन लिटरल सेन्स. तर तांकां त्या लेवलचेर इन्क्लूड करचें पडटलें. तें कितें तरी अशें एक कितें लायक लुंपन क्लास म्हणून तांकां तुमी पळोवपाक शकना. दे हॅव जो कितें टुरिजम इंडस्ट्रीचो ग्रोथ जाला तितून तांचो खूब मोठो वांटो आसा. आनी त्या टुरिजम इंडस्ट्रीची कितें जें बरें वायट जालें इतल्या हितून तें सगळें तेणी सोंसलां. आमी खंय तरी पयस रावन आनी ज्या इंडस्ट्री कडेन आमचो तसो संबंद ना वी कॅनॉट डिक्टेट दोज कायंड ऑफ टर्म्स इट जस्ट डजंट लूक नायस. तर तांकां एक बाबा एक ब्रँड एम्बेसिडर गोंयच्या टुरिजमाचो अशें कितें तरी करचें पडटलें. दॅट इज आय डोंट नो ताका एक वील पावर जाय. ना एब्सोल्युटली म्हाका दिसता वील पावरूच जाय इच्छा शक्तीच जाय. कौस्तुभान सांगला त्या प्रमाणे कौस्तुभान हो सगळो विशय आमकां समजून दिलाच पूण कौस्तुभ हो नाट्य क्षेत्राशी निगडीत असल्या कारणान एक विशय येस सांग. दुसरी गोष्ट एक म्हाका सामकी मेन गोष्ट आसा ती सांगपा ती म्हणल्यार ह्या एपांचेर जाता गेमिफिकेशन म्हणटा आमी की तुज्या वर्काचे तूं जें काम करता पळय ताका गेमिफाय करप. म्हणल्यार कशें की तूं दिसाक 20 रायड कर आपूण तुका 4,000 रुपया एक्स्ट्रा दिता. ओके मागीर तूं दिसाक आतां तुका काम तुजे कडेन जाता काय ना हें चिंतनासतना तरी तूं आतां त्यो 20 रायड करपाक वतलो कित्याक तुका 4,000 रुपया एक्स्ट्रा मेळटले. तितून तेंचें कांय वचना. दे हॅव सो मच मनी दे कॅन गिव यू. पूण जाता कित्याक काल हांव एक इंटरव्यू आयकतालो कोणालो की तो खंय तरी लॉस एंजलस जी म्हळ्यार आतां वन ऑफ द बिजियस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड थंय तो शुक्राराक रावला. तेजे ऑलमोस्ट आतां 20तल्यो 15-16 ट्रीप जाल्यो. जसो तो 20 अप्रोच जावपाक लागता तेज्यो ट्रिपी कमी जावपाक लागता. ओके आनी तो चिंतता की बाबा फ्रायडे नायट आपल्याक जर लॉस एंजलसान ट्रीप मेळना देर इज समथींग गोईंग ऑन. सो हितून कितें आसा हितून खूब म्हळ्यार उदळ सांगलें तशें की तुजो रिक्वेस्ट आनी हेजो डिमांड इतलेच ते मॅच करना. बाबा तुका ते एक रेटींग दिता तूं कसो वागता तुका लोक आनी कितले रेटींग दिला. तुजें जर 4.5 आसत रेटींग तुका एका विशिश्ट रेटीचेर तुका हें मेळटल्यो त्यो कमी जावपाक शकता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा तेणी म्हणला आतां की बाबा हेच्या सकयल तुका दिवपाक येना पूण दॅट ट्रान्सपरन्सी कॅनॉट बी एन्श्युअर्ड. जर ती एन्श्युअर करतले जाल्यारूच तो बिझनेस बाबा तांकां कितें फायद्याचो आसतलो. जाल्यार जो पर्यंत ती अल्गोरिथमीक ट्रान्सपरन्सी येना तो पर्यंत देर कॅन बी अ लॉट ऑफ मोर इश्यूज दॅट वील कम आउट ऑफ इट. म्हणल्यार वर्कर्स रायट्साचे आसात लेबर रायट्साचे आसात हे इश्यू तितूंतल्यान तयार जावपाक शकता. इतलें येस. हो सगळो संवाद जाल्या उपरांत एक गजाल स्पश्ट जाता की ॲप एग्रिगेटर म्हणून जो विशय आहा इट इज अ टेक्निकल बेस्ड हो विशय आनी टेक्निकल बेज विशय आसल्या कारणान टेक्निकल बेज जो विशय आसता ती इजिली मॅनिपुलेट जावपाक शकता. आतां सद्या देशभरान EVM मशिनाचेर घे बोवाळ सुरू आसा. तो कित्याक सुरू आसा काय खंय तरी लोकांक दिसता की EVMा भितर मॅनिपुलेशन जाता म्हणून. आयज हो विशय ॲप एग्रिगेटराचो विशयूय तशाच पद्दतीचो आसा. टॅक्सीवालो हो आमचो गोंयकार केन्ना म्हणजे एक काळ आसलो जेन्ना टॅक्सीवालो हो आमकां सामको लागींचो आमचोच भाव
आयज आमी सुदारले, शिक्षण घेतले, व्हडले जाले, आमची घराच्या नळ्याचेर टेर्रास येयले, दारान गाडयो येयल्यो आनी आमकां टॅक्सीवालो खंय तरी कमी दिसपाक लागलो. आनी मुंबय, दिल्ली, पुणा, मुंबय हयसर साप जशें करतात तशें कांय लोकांक दिसलें की टॅक्सीवाल्यांनी आपल्या कडेन तसोच वागचो म्हणून. तो तसो वागचो ना, कारण तो एक गोंयकार, तेकाय स्वाभिमान आसा आनी कश्टान स्वाभिमानानूय तोय जगता. सो तेका ती लाचारी करपाची गरजूच ना. ती मेट्रोपॉलिटन सिटीन करची पडटा, कारण ताका पोट भरपाक ती लाचारी करची पडटा. आमच्या गोंयकाराक पोट भरपाक ती लाचारी करपाची वेळ ही सरकारान हाडची न्हू. हो पयलो विशय. दुसरो विशय, सरकारान ज्या पद्दतीन आतां गायडलायन्स काडल्या, सगळें बरोबर, गायडलायन्स सरकार काडटलो, सरकाराक तेतून शिस्त हाडपाक जाय. पूण ती शिस्त हाडपाक तुमी अशा पद्दतीचो हो ॲप एग्रिगेटराचेच सक्ती करपाची कांयच गरज ना. ती शिस्त वेगळ्या पद्दतीनूय तुमी हाडपाक शकतात. जर तुमचो कांयच स्वार्थ ना आनी तुमकां जर खरेंच दिसता की ह्या सॅक्टरा भितर डिसिप्लीन येवपाक जाय जाल्यार तशा पद्दतीनूय तुमी डिसिप्लीन हाडपाक शकतात. कोणाचो तरी सेल्फ इंट्रस्ट साध्य करपाक लागून, कोणाची खंयच्या तरी लॉबीची इच्छा पूर्ण करपाक लागून अशा पद्दतीन जर तुमी ह्या सगळ्यान व्हडल्या आमच्या गोंयकार घटकांक जर सोंपोवपाचो प्रयत्न करतात जाल्यार ती खूब वायट गजाल थारतली आनी गोंया खातीर लॉंग लास्ट दूरगामी तेचे गंभीर परिणाम जावपाक शकतात. म्हाका दिसता टॅक्सीवाल्यांच्या फेवरान उलोवप हें सगळ्यां व्हडलें पाप अशा पद्दतीन आतां सोसायटी ह्या सगळ्या गजाली कडेन पळोवपाक गेल्या. पूण आमकां गोंयकारांक एक गजाल कळपाक जाय की हे टॅक्सीवाले आमचे भाव आनी ह्या टॅक्सीवाल्यांक सांबाळप हें आमचें कर्तव्य थारता. तांकां आमी जर सायडलायन करून तेंचेर जे कितें नाका तसले जे आरोप करतात त्या आरोपांक जर आमी समर्थन जर दीत रावत जाल्यार केन्ना ना केन्ना तरी आयज तेंची वेळ आसा, फाल्यां आमचीय वेळ येतली आनी अशें करून आमी गोंयकार आमच्याच गोंयकारांक सोंपयत रावतले. टॅक्सीवाल्यांच्या फाटल्यान आमकां ठामपणान उबें रावपाकूच जाय आनी त्याच बरोबर आमच्या टॅक्सीवाल्यांकूय आमकां एक अपील करपाक जाय की कांय गजाली ज्यो तुमच्यो चुकतात तुमच्या वागणुकीच्या संदर्भात म्हणा किंवा हेर गजाली, कारण सगळे उडदामान जे काळे गोरे म्हणटात तशें की 10 जाणांन एक दोग जाण तशें आसतातूच, पूण त्या दोगांयकूय लायनीर हाडपाचें काम हें तुमकां करचें पडटलें. कारण तुमी जर ते लायनीन हाडशात जाल्यारूच खंय तरी तुमची इमेज ही सुदारपाक शकता. सरकारान हो विशय फोर्सफुली इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करपाक जायना. जर तसो करपाचो प्रयत्न सरकारान केलो जाल्यार तेचे गंभीर परिणाम जावपाक शकतात आनी म्हाका दिसता गोंयची सामाजीक परिस्थिती तातूंतल्यान इबाडटली आनी ती परिस्थिती परत जाग्यार पडपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें. सरकारान सहानुभुतीपूर्वक ह्या सगळ्या घटकां कडेन संवाद साधून तेंचें म्हणणें आयकोन आनी वेवस्थीत पद्दतीन तुमच्यो ज्यो कितें कल्पना आसात त्यो फुडें व्हरून हाचेर तोडगो काडून हो विशय सोंपोवपाचो. ह्या विशयाचो परिणाम हो गोंयची शांतिकाय, गोंयची आमची सामाजीक बांदिलकी बिगडोवपाच्या बाबतीन, इबाडपाच्या बाबतीन जावची न्हू, इतकीच मागणी हांव करपाक सोदतां. कौस्तुभ, खूब खूब आभार तुजे. बऱ्या तरेन म्हटल्यार टॅक्सी बिजनसान नसलेले एक तिरायत थर्ड आय म्हणून आमी ह्या गजाली कडेन पळयल्या आनी म्हाका दिसता थर्ड आय म्हणून आमकां ह्या गजालीच्या संदर्भात कितें दिसता ते कौस्तुभान आपल्या ह्या सगळ्या विशयांतल्यान सांगलेलें आसा आनी म्हाका दिसता सगळ्या आमच्या गोंयकारांनी अशाच पद्दतीन हाचेर विचार करचो आनी हो प्रश्न बेगींतल्या बेगीन सुटावो करचो अशी आमी अपेक्षा करता. धन्यवाद. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आनी तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.